l'orizzonte luminoso e glorioso del suo immenso amore. Ci illumina e ci guida la pagina del Vangelo, nella quale è risuonata la voce stessa di Cristo, che interpellava il primo degli apostoli, Pietro, mi ami tu più di costoro? Disebutkan bahwa berkait dengan Injil, Petrus ditanyai 3 kali sedang menerangkan apakah engkau mencintai aku, mau menggarisbawahi bahwa Petrus sebagai kepala, katakanlah orang yang dituakan dari para rasul, dan diyakini oleh umat Katolik, para paus ini adalah menggantikan peran Santo Petrus sebagai pemersatu itu. Bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh paus itu lebih merupakan pelayanan cinta, bukan kekuasaan. Papa Francesco ha scelto di percorrere questa via di donazione fino all'ultimo giorno della sua vita terrena. Di tengah sakit dan penderitaannya, dia memberikan dirinya untuk cinta yang dia yakini. Ha amato le sue pecore fino a dare per loro la sua stessa vita. E lo ha fatto con forza e serenità, vicino al suo gregge, la Chiesa di Dio. Quando il Cardinal Bergoglio, il 13 marzo 2013, fu eletto dal conclave a succedere a Papa Benedetto XVI, aveva alle spalle gli anni di vita religiosa nella compagnia di Gesù e soprattutto era arricchito dall'esperienza di 21 anni di ministero pastorale nell'arcidiocesi di Buenos Aires. Bagaimana dia terpilih, dia sudah lama melayani gereja di dalam Ordo Syarikat Yesus, dan dia melayani di gerejanya di Buenos Aires. Dan setelah pemilihan dia mengambil nama Franciscus. E di uno stile su cui egli voleva impostare il suo pontificato, cercando di ispirarsi allo spirito di San Francesco d'Assisi. Walaupun dia seorang Yesuit, dia tidak mengambil nama dari santo Yesuit. Dia mengambil nama dari santo pendiri Ordo Fransiskan, yaitu Franciscus, untuk menggarisbawahi kesederhanaannya, untuk pro-nya kepada orang miskin dan sebagainya, sebagaimana kita sudah tahu. Contatto diretto con le singole persone e con le popolazioni, desideroso di essere vicino a tutti, con spiccata attenzione harus mencoba dalam masa pontifikatnya untuk dekat dengan siapapun juga, memberi keteladanan kemiskinan, sebagaimana gelar yang dipilih adalah Santo Franciscus. Anak orang yang kaya raya akhirnya menggembelkan diri dengan kemiskinan yang bahkan di Eropa pun dia pakai sepatu pun enggak di tengah udara dingin. Attento al nuovo che emergeva nella società e da quanto lo Spirito Santo suscitava nella Chiesa. Con il vocabolario che gli era caratteristico, col suo linguaggio ricco di immagini e di metafore, ha sempre cercato di illuminare con la sapienza del Vangelo i problemi del nostro tempo, offrendo una risposta alla luce della fede e incoraggiando a vivere da cristiani le sfide e le contraddizioni di questi anni di cambiamenti, che amava qualificare cambiamento di epoca.
Paus memberi kesaksian bagaimana hidup sebagai orang Kristen itu perlu melihat tanda-tanda zaman, keadaan yang konkret zaman ini. Katakanlah jangan lari dari zaman ini, tapi diterangi oleh kesaksian Injil bagaimana kita sebagai orang Kristen betul-betul tanda petik berguna untuk problematik dunia konkret, bukan hanya sesuatu yang abstrak. Terutama memberikan pengharapan di tengah banyak orang yang karena penderitaan dan sebagainya, intinya kehilangan pengharapan. Kita harus menjadi duta pengharapan. Il suo carisma dell'accoglienza e dell'ascolto, unito ad un modo di comportarsi proprio della sensibilità del giorno Terasakan betul bagaimana karisma dia dalam keramah tamahan kepada siapapun yang dijumpai, kaya, miskin, berkuasa maupun tidak. Dia sapa secara personal betul. È stato la guida del suo pontificato, Evangelization is the guiding principle con una of his chiara pontificate, impronta missionaria with a la clear gioia del missionary Vangelo, vision. che è stata anche He il spread the titolo joy della sua prima of the esortazione gospel, which apostolica. was the title Sumber dari pelayanannya yang begitu Apostolic mengesankan exhortation. itu adalah dari berita kegembiraan, berita sukacita Injil, yaitu Yesus Kristus sendiri. Who entrust themselves to Filo God with conduttore della confidence sua in Him. missione è stata The guiding anche thread of his la mission was convinzione also che the la Chiesa conviction è that the church is una a casa home per tutti. for all. Keyakinan Paus Fransiskus ini, gereja harus menjadi rumah untuk semuanya, bukan untuk sebagian orang. Inilah yang dia usahakan terus-menerus. Ospedale di campo dopo After a una battle battaglia in cui in which vi sono stati many molti feriti. had been wounded. Una Chiesa The desiderosa church, di determined prendersi to take cura care of the problems, con determinazione dei problemi delle persone people, e dei grandi and the affanni great che anxieties lacerano il mondo that tear the contemporaneo. contemporary world apart. Begitu banyak permasalahan dunia, nah gereja harus hadir terhadap permasalahan dunia, entah itu kemiskinan, entah itu ketidakharapan. E Regardless convinzione, of their beliefs or curandone condition, le ferite. and healing their wounds. Innumerevoli sono i suoi gesti e le sue esortazioni in Menyembuhkan favore orang-orang yang dei terluka. dei profughi. Terluka tidak harus difahami sebagai luka fisik, tetapi juga luka psikologis, luka budaya, luka politik, katakanlah begitu. On behalf of the Il poor was primo constant. viaggio di Papa Francesco, significativo che sia That stato Pope quello a Francis's Lampedusa, first journey was to Lampedusa. isola simbolo. Perjalanan pertama Paus keluar dari Roma adalah ke Lampedusa. Ini adalah simbol yang luar biasa. With Con migliaia di thousands persone of people annegate in mare. drowning at sea. Di Lampedusa terjadilah Same è vein stato was anche his. ribuan orang tenggelam di laut, kaum imigran, dan beliau datang ke sana pertama kali keluar dari itu untuk memberi tanda bahwa ini orang-orang yang terpinggirkan, yang tidak punya harapan. Bahkan untuk memelihara hidup dia harus tenggelam di laut dan sebagainya. Lampedusa. During his journey to Mexico. Dei suoi 47 Of his faticosi viaggi 47 arduous apostolici apostolic journeys resterà nella storia in modo The one particolare to quello in Iraq in nel 2020, Perjalanan ke-47 adalah ke Irak. sfidando ogni will rischio in quel remain momento. particularly memorable. Quella difficile Dengan visita That apostolica difficult Tanda petik apostolic ketidakpedulian akan risiko yang sulle terjadi. ferite aperte della popolazione irachena the Iraqi che people tanto aveva who had suffered sofferto so per much l'opera from disumana the inhuman dell'ISIS. actions of ISIS. È stato questo un viaggio It was importante also an important anche trip for per il dialogo interreligioso. interreligious dialogue. Paus melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana problematik di Irak Sua sana. opera pastorale. Con la visita With his apostolica del 2024 a 4 nazioni dell'Asia, Dengan perjalanan ini akan bicara tentang Indonesia, perjalanan yang terakhir keluar
pada periferia 4 negara più periferica del of the mondo. world. Papa Francesco ha sempre messo al centro il Pope Vangelo Francis della always misericordia, placed the gospel of mercy at the sottolineando center. ripetutamente Dalam perjalanannya yang terakhir itu ke 4 negara itu, dia senantiasa menggarisbawahi Injil belas kasih. Whatever the la situation situazione might di be, chi chiede of the person perdono who asks e ritorna for forgiveness sulla retta and via. returns to the right path. E per questo volle subito il giubileo He called for straordinario the della extraordinary jubilee misericordia. of mercy. Disinggung juga jubilium yang sedang dimulai tahun ini, dimulai 24 Desember 2024 sebetulnya. Jubilium Misericordia, Jubilium belas kasih, yang sekarang umat Katolik masih ada di dalam jubilium itu, dan umat Indonesia khususnya umat KAJ merayakan dengan khusus, dengan kunjungan ke gereja-gereja dengan Porta Santa. 9 gereja harus dikunjungi macam itu ya. Della cultura della solidarietà. Il tema poi della fraternità ha attraversato tutto il suo pontificato The con theme of toni fraternity vibranti. ran through his entire Nella lettera pontificate enciclica with Fratelli vibrant tones. Tutti ha voluto In his encyclical far rinascere un'aspirazione mondiale alla fraternità. he wanted to revive a Perché worldwide aspiration to Oleh fraternity. pengkhotbah ini, Del medesimo Padre ensiklik Fratelli Tutti, bahwa Father who is in heaven. kita semua harus menggarisbawahi persaudaraan universal, spesso tidak ricordato terbagi-bagi kepada kepentingan apparteniamo yang tutti sifatnya, katakanlah alla istilah saya medesima sendiri, sektarian. famiglia umana e che nessuno Persaudaraan si salva da manusiawi, solo. satu keluarga, Is saved. Nel umat manusia. 2019, durante il viaggio negli Emirati Arabi In Uniti, 2019, during his Papa trip to the Francesco ha United Arab firmato il Emirates, documento 2019 di Uni Arab per la menandatangani pace mondiale e la convivenza comune. bicara tentang hidup bersama seluruhnya, penandatangan. Saya kira ini bicara tentang Abu Dhabi ya. Rivolgendosi agli uomini e alle donne di tutto il mondo con l'enciclica Addressing men Laudato and women Si, throughout the world, ha richiamato in his l'attenzione Sekarang menyebut Laudato sui Si, doveri he drew e attention to the sulla duty Enciclic Laudato responsabilità Si and nei responsibility riguardi della casa for our comune. common home, stating that no one is saved alone. Di fronte all'infuriare Faced di with tante the guerre di raging questi anni, wars of recent years, con orrori with disumani their e inhuman con horrors and innumerevoli Kita tahu bahwa morti e distruzioni, Laudato Si bicara Papa tentang Francesco alam semesta yang harus dirawat dan dijaga. incessantly Kemudian ini disinggung ha juga elevato ada la banyak sua peperangan voce hari-hari ini, implorando la pace, imploring peace, memohon terus-menerus agar meletakkan senjata dan melaksanakan perdamaian, gencatan senjata. invitando alla ragionevolezza, calling for reason, invitando all'onesta trattativa and inviting per trovare le honest soluzioni negotiation possibili. to find possible Perché solutions. la guerra, diceva, Because war, as he said, la guerra è solo morte di persone, results in the death of distruzione di case, and the destruction Perang berarti hanya kematian banyak orang, of hospitals. kehancuran rumah, kehancuran infrastruktur. War always leaves the world la guerra lascia sempre il mondo peggiore worse. di come era Perang selalu meninggalkan precedentemente. dunia yang jauh lebih buruk. Essa è per It is tutti always sempre una a painful dolorosa and e tragic tragica defeat sconfitta. for everyone. Perang adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Costruire ponti e Membangun non jembatan muri dan è bukan benteng-benteng atau che egli ha tembok-tembok. più volte Was an ripetuto. exhortation he repeated È il many servizio di times. fede, come his service of successore faith dell'Apostolo as Pietro, successor of è the stato Apostle sempre Peter congiunto al servizio dell'uomo always linked to in the tutte service le of sue humanity in all its dimensioni. dimensions. Pelayanan Santo Petrus artinya kepausan harus merupakan pelayanan kepada manusia itu sendiri. Cristianità, Spiritually noi united with all siamo of qui Christianity, numerosi
a We are here pregare in large per Papa numbers Francesco, to pray for perché Dio lo Pope accolga Francis, nell'immensità del that suo God may amore. welcome him into the Papa immensity Francesco of his soleva love. concludere i suoi discorsi e anche Pope i suoi Francis used to incontri conclude personali his dicendo: speeches and meetings by non saying, dimenticatevi di pregare per me. "Do Ora, not Menutup forget to khotbah pray ini, for me." jangan lupa, kata Paus Fransiskus, mendoakanku. ora, Biasanya Paus Caro diminta Papa mendoakan Francesco, banyak orang, Now, tapi Paus dear dengan Pope rendah hati, Francis, chiediamo a doakanlah te kami, We dia now di mengutip itu. pregare per to noi pray for us. e ti chiediamo We ask you, Kita che memohon dal cielo tu benedica la from Chiesa, heaven, may you benedica bless Roma, the church. benedica il mondo intero, May you bless semoga Tuhan Rome. come memberkati domenica gereja, scorsa memberkati dunia, hai memberkati fatto did dal semuanya. balcone di questa Sunday basilica From the balcony in un of ultimo this abbraccio con basilica, tutto il popolo in a di final Dio, ma embrace idealmente with all the people anche of God, con l'intera umanità, but also con l'umanità che embrace cerca la humanity verità con cuore that sincero seeks the truth e tiene with a alta sincere heart la fiaccola and della holds high speranza. the torch of hope. Khotbah ditutup dengan Fiaccola della Speranza, obor pengharapan. Baik. Itu tadi That khotbah was atau homili yang Yeah. disampaikan Delivered by oleh Cardinal Kardinal Giovanni Dean Battistare of the College of Cardinals, who was presiding. dalam misa requiem atau misa arwah jelang pemakaman Paus Fransiskus. Terima kasih Romo Sulis tadi sambil memberikan terjemahan dari poin-poin penting yang disampaikan oleh Kardinal Giovanni dalam homilia sebelum mengantarkan Paus Fransiskus dalam prosesi pemakaman. Christ's presence Setelah homilia ini, Romo Sulis, dari liturgi resmi yang disampaikan oleh Vatikan ini yang kita juga pegang versi cetaknya Romo, Ya. ini akan masuk kepada Oratio Universalis. Ya. Ini doa universal tadi ya Romo Ya, yang universal akan prayer. dibawakan dalam berbagai bahasa. Ya. Sambil kita akan nantikan berjalannya doa universal ini. Itu kalau di dalam Ekaristi biasa doa umat Doa umat. ya namanya, tapi disebut juga doa universal karena ada beberapa, Fratelli e sorelle, preghiamo ada dua Dio istilah, nostro Padre. doa universal atau Oggi ci doa ha umat. riuniti per celebrare il mistero pasquale del suo figlio unigenito nelle esequie del pastore della Chiesa Brothers and universale, sisters, let us pray to God our perché Father, who today lo brings us accolga together to nella sua commemorate the eterna pastoral pace ministry of His only e begotten te Son. gioia. Saudara-saudari, kita berdoa kepada Tuhan Bapa kita yang Oji telah menyatukan kita untuk merayakan misteri Paskah dari anak tunggalnya dalam misa requiem ini, misa gembala dari Gereja Universal. Semoga Tuhan menyambutnya dalam kedamaiannya dan memperluas setiap kebaikannya kepada gereja dan kepada seluruh dunia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.